الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. اللهم تب علينا يا رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا غادي نتمو على بأن علاش العلم والدين الصحيح راهم على حق. احنا غادي نوريو واحد الآية العلماء فين توصلوا بالعلم ديالهم من بعد قرون وقرون، ومن بعد الآلات المتطورة وصلوا لهاد واحد الحقيقة، وهي صابوا بنا الكون قبل ما يكون كان دخان، قبل ما يكون هاد الأرض ولا هادشي كان دخان. لقوها علميا وشافوه بعينيهم بالآلات وبالتجربة شافوها. كنجيو القرآن قال إن الله كانت دخان صافي، بإن الله قال كانت دخان، والعلماء قال كسيدي هذا الكون في الأصل ديالو كان دخان، ولقاو علميا ثابت. واللي ما بقى يقي يمشي يسقسي العلماء، ما يسقسيش واحد ما قاريش لا فيزيك لا شيمي ولا مات ولا يقول لك لا هادشي غير خرافات. سقسي العلماء كيما كتسقسي في الدين، سقسي العلماء. اللي كيبني كتمشي تسقسي البناي، النجار كتسقسي النجار، مول الدين سقسي مول الدين، ومول العلم سقسي مول العلم، هو غيقول لك، ماشي انت اللي تقول اي كذوبه ولا صح. سقسي اهل، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وإحنا غادي نبداو. هذا عالم جابوني في طوكيو عنده الآلات، وخصكم تعرفوا كاين الآلات اللي كتكبر 500 مليون خطرة. فين كان هاد الآلات في عهد محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو تصنتو اش كيقول هاد العالم سميتو، هاد التصويرة ديالو. Lors de notre rencontre avec le professeur Yoshidi Kuzan, directeur de laboratoire de Tokyo, nous lui avons exposé quelques versets coraniques relatifs à la création originelle, à la description du ciel et à la relation entre terre et le ciel. Lorsqu'il a appris connaissance du sens de certains versets et qu'il a appris que le Coran avait été révélé il y a plus que 1400 ans, nous lui avons demandé de nous entretenir sur les vérités énoncées par les versets coraniques. Après chacune de ces réponses, nous lui exposions le texte coranique correspondant. Le professeur Kuzan a exprimé son grand étonnement. Il a dit: ce Coran embrasse tout l'univers. Rien ne lui échappe. Nous l'avons interrogé sur la période que le ciel a connue lorsqu'il était dans un état autre. Les preuves, a répondu le professeur Kuzan, se rejoignent et se multiplient. C'est devenu aujourd'hui visible, puisqu'on voit des étoiles se former à partir de cette fumée qui est à l'origine de l'univers, comme nous le montre cette image, figure 10. Il s'agit d'une image obtenue récemment par les scientifiques après le lancement des vaisseaux dans l'espace, qui montre une étoile en formation à partir de la fumée. Observez les extrémités rouges de cette fumée. Il y a un début d'inflammation et de condensation, et au milieu, on remarque une forte présence de la matière qui s'entasse pour donner un objet lumineux. Ainsi, les étoiles lumineuses étaient d'abord de la fumée et l'univers entier était en fumée.
On a alors fait part au professeur Kuzan du verset coranique qui dit: de plus, il se tourna vers le ciel alors qu'il était fumé et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez de gré ou de force. Et le ciel et la terre dirent, nous venons obéissants. Coran 41, 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين. سنعود. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين. صدق الله العظيم. Certes, les progrès scientifiques dévoilent de jour en jour les secrets de l'univers. Or, il apparaît que beaucoup de ces secrets étaient mentionnés dans le Coran. Pensez-vous, professeur, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut détenir le Coran d'une source humaine? Sa réponse: le professeur Kuzan vient d'exprimer et d'expliquer que ces informations ne pouvaient être d'origine humaine. قال الله تعالى, et dit, louange à Dieu, bientôt il vous montrera ces signes que vous saurez alors reconnaître, ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Coran 27, 93. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.